ونستعد لذلك بتذكر قول نبينا لا تزول قدم عبد على الصراط يوم القيامة حتى يسأل عن 4. Dan hendaknya kita persiapkan diri kita untuk momen tersebut dengan mengingat ucapan Nabi Muhammad, tidaklah seseorang beranjak dari sirat esok di hari kiamat hingga dia diinterogasi dengan 4 pertanyaan. عن عمره فيما أفناه. Tentang umurnya, kemana dia habiskan. وعن شبابه فيما أبلاه. Masa mudanya, kemana dia pakai. سؤال عن العمر جملة لكن عن مرحلة الشباب خصوصا. Pertanyaan dari umur secara umum, tetapi dari masa muda secara khusus yang bagian dari umur itu lebih detail lagi ditanya, masa mudamu dipakai buat apa. يقول الله في الحديث القدسي أيها الشاب الناسك التارك شهوته من أجلي أنت عندي كبعض ملائكتي. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, wahai pemuda yang tekun beribadat, tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, sungguh engkau di sisiku bagaikan salah satu dari malaikat-malaikatku. ألحق جميع شبابنا بهذا الصنف يا رب Ya الأرباب. Allah, masukkan pemuda-pemuda kita dalam kelompok ini ya Allah. وبعد العمر كله والشباب خصوصا عن علمه ماذا عمل فيه. Setelah umur dan masa muda yang ditanyakan, maka ditanya tentang ilmunya. ما كان نافعا في الدين أو الدنيا فلينفع به عباد الله. Kemana dipakai ilmunya? Ilmu yang manakala manfaat untuk agama ataupun untuk dunia, maka pakai itu semua untuk semata-mata mencari ridhonya Allah. ويحسن هو التطبيق له والانتفاع به. Dan hendaknya dia dengan tekun menggunakan ilmu tersebut dan dia amalkan dan dia manfaatkan. والرابع عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. Dan interogasi yang keempat ditanya hartanya kemana dia infakkan dan dihabiskan. فتهيئوا للمرور على الصراط بحسن الجواب عن هذه الأربع. Maka bersiaplah kalian untuk bisa berlalu dan lewat di jembatan dan titian tersebut dengan mempersiapkan 4 perkara ini. Interogasi kalian sudah tahu bagaimana harus. ومعنى لا تزول قدم عبد يعني ما تمضي سواء تسقط في جهنم أو تمر إلى الجنة لا تزول قبل المرور على الصراط حتى يسأل عن هذه الأربع. Dan maknanya tidaklah seseorang dia bisa maju lolos terus sampai ke sorga, melainkan setelah dia diinterogasi pertanyaan ini. Kalau tidak, dia tetap mendekam di atas sirat atau dia jatuh ke neraka. ومحل المرور على الصراط أحد المواطن التي يتفقدها رسول الله يوم القيامة. Dan tempat sirat tersebut itu adalah salah satu tempat dan momen di mana momen itu Rasulullah SAW betul-betul mencari umatnya. صح في الحديث أن سيدنا أنس بن مالك قال أسألك الشفاعة يوم القيامة يا رسول الله. Di dalam hadis sahih, Sayyidina Anas bin Malik berkata kepada Nabi Muhammad, aku meminta syafaatmu di hari kiamat ya Rasulullah. فقال إني فاعل إن شاء الله. Dan Nabi menjawab, saya lakukan insyaallah. قال فأين أجدك؟ Maka Anas bertanya lagi lebih detail, di mana aku menemukan engkau besok hari kiamat? قال اطلبني عند الميزان. Maka Nabi bilang, cari aku di timbangan amal. قال فإن لم أجدك؟ Apabila aku tidak menemukan engkau di sana, قال فاطلبني على الصراط. maka cari aku di sirat. قال فإن لم أجدك؟ Kalau aku tidak temukan engkau di sirat dan jembatan itu, قال فاطلبني على الحوض فإني لا أخطئ هذه المواضع الثلاثة. maka kata Nabi, cari aku di telagaku, sebab tiga tempat ini aku tidak akan absen darinya. يتفقد الميزان والصراط لأجل الشفاعة. Beliau Nabi Muhammad SAW tetap berpatroli di sirat dan di mizan untuk ngasih syafaat dan menolong. ويقوم على الحوض ليسقي أمته. Dan beliau berdiri di telaganya untuk memberi minum kepada umatnya. ومن شرب شربة لم يظمأ بعدها أبدا. Barang siapa yang meminum satu tegukan dari telaga tersebut, maka dia tidak akan merasakan dahaga selamanya. أوردنا على الحوض المورود. Ya Allah, datangkan kami dan Ya hadirkan Barru, kami di ya telaganya. Wahai Allah yang maha baik, maha يا pecinta. أكرم الأكرمين. Wahai yang maha يا dermawan. أرحم Wahai yang الراحمين. maha penyayang. أمطر سحائب جودك على ساحات قلوبنا. Hujankan anugerahmu di dalam hati dan sanubari yang hadir ولا semua تصرف ini. منا أحدا إلا صالحا قلبه. Jangan kau pulangkan satupun dari kami melainkan telah menjadi baik hatinya, مغفورا ذنبه. terampunkan dosanya, مستورا عيبه. ditutup aib dan kekurangannya, مكشوفا كربه. disingkap kesulitan dan bencananya, مؤيدا منك بتأييد. dan dibantu dengan bantuan darimu, مسددا بتسديد. dan diperbagus keadaannya olehmu. ونسألك كمال حسن الخاتمة. Dan kami memohon kepadamu berikan kesempurnaan husnul khatimah.